ورسوله لرضاء الله تعالى إلى حضرة نبينا وحبيبنا وشافعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ولبيته الطاهرين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكربيين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والأولياء خصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء سيدي الشيخ محمد بن عبد القادر الجيلاني وسيدي الشيخ أبي القاسم الجنيدي البغدادي قدس الله سرهما العزيز. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومعلمينا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح المرحوم والمغفور أبا كي عباس سعيد بن كي سعيد غفر الله لنا وله وستر عيوبه وجعل الجنة مثواه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه
هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي مقصود لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة طيبة عليها نحيا وعليها نموت وإليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرمه إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Laqad qara'na az-zikru wa tahlil asa an nanal barakata minallahi ta'ala. Give thanks to Allah. We have recited the dhikr and tahlil together. May Allah give us blessing and His mercy through this recitation. Alhamdulillah, telah bersama-sama kita bacakan zikir dan tahlil. Semoga dengan pembacaan zikir dan tahlil kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. ثم ننتقل إلى البرنامج الرابع وهو كلمة الإرشادات. كلمة الأولى من صاحب البيت كي حاج هداية الله نووي. الوقت والفرصة ممسوحة إليه فليتفضل مشكورا. Moving to the next agenda is speech by some speakers. The first one will be delivered by Sahibul Bait Al-Mukarram Kiai Haj Hidayatullah Nawawi. You point the time and place with all due respect. Meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Sahibul Bait Al-Mukarram Kiai Haji Hidayatullah Nawawi. Kepada Sahibul Bait Al-Mukarram Kiai Haji Hidayatullah Nawawi, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا للحدا طلع البدر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratil mukarramin, para ulama, para kiai, para asatid, para hujjaj, para kasepuhan, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita
yang kami muliakan Shahibul Bait Bapak Al-Ustadz Anis Gufron, yang kami hormati pengurus Yayasan Ibnu Abbas Al-Muridi beserta jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang sangat mulia ini, di halaman masjid Yayasan Ibnu Abbas Al-Muridi, dalam rangka sama-sama menghadiri ada dua acara sebetulnya ya. Satu acara haul orang tua kami almarhum wal maghfur lahu Bapak Kiai Abbas bin Kiai Said. Yang kedua acara Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kebagian untuk menyampaikan sambutan atas nama keluarga, karena saya merupakan keluarga dari almarhum wal maghfur lahu Kiai Abbas bin Said. Saya posisinya sebagai menantu ya, meskipun tinggalnya bukan di Ceger, tinggalnya di kampung Pulau Muruk, Desa Sukawijaya, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah pada malam hari ini saya lihat yang hadir begitu banyak, bahkan dihadiri oleh para ulama, para kiai, para asatid, baik yang dari dekat ataupun yang dari jauh. Saya lihat ada beberapa ulama, ketua MUI Kecamatan Sukatani, ketua MUI Kecamatan Tambelang, Abah Kiai Mahrus, juga Abah Kiai Hambali. Mohon maaf saya nggak hafal semuanya, kalau disebutin satu-satu ini sampai subuh kali, karena yang hadir para kiai, para tokoh semuanya. Masya Allah, alhamdulillah kita bisa bergabung duduk bersama para ulama dan para kiai. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita bisa bergabung bersama mereka, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu mau bergabung bersama Nabi? Tentunya pengen. Kita pengen bergabung masuk surga Al-Firdaus Al-A'la bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan haul yang ke-25 ibu-ibu. Jadi wafatnya sudah 25 tahun yang lalu, meninggalkan anak, cucu, terus juga istri tentunya. Dan semuanya mudah-mudahan menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang bisa berbakti kepada kedua orang tua, menjadi orang yang bisa melakukan birrul walidain, sehingga orang tua kita yang ada di kuburan semuanya merasa senang dengan apa yang kita lakukan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya menegaskan, inna a'malakum tu'radu ala mautakum. Sesungguhnya amal kalian yang masih hidup, kita masih hidup, apa yang kita lakukan setiap hari di rumah, di pasar, di sawah, di mana-mana yang kita lakukan, semuanya akan tu'radu, diperlihatkan kepada orang yang sudah wafat di antara keluarga kita. Jadi kalau kita punya keluarga yang sudah wafat di kuburan, bapaknya sudah wafat atau ibunya sudah wafat atau keluarganya sudah wafat, amal kita yang kita lakukan yang masih hidup ini akan diperlihatkan kepada mereka. Fa in kana khairan, kalau seandainya amal itu berbentuk kebaikan, mereka itu akan farihu biha, akan gembira. Coba ibu-ibu sekalian, kalau kita yang masih hidup, kita punya suami udah wafat umpamanya,
Atau kita punya jadi suami, istri kita sudah wafat, punya ibu sudah wafat, bapak sudah wafat, nenek kita sudah wafat, kita masih hidup. Kalau amal kita baik, mereka yang di kuburan akan merasa senang. Alhamdulillah, anak saya, turunan saya melakukan amal ibadah, sehingga mereka merasa senang. Tapi kebalikannya ibu-ibu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya amal kita yang masih hidup ini tidak menjadi amal soleh, mereka akan sedih. Kenapa sedih? Kenapa? Karena ngelihat anak cucu yang masih hidupnya itu amalnya bukan amal soleh. Maka keluarga almarhum wal maghfurlah ini mengadakan acara ini dalam rangka birrul walidain, dalam rangka berbakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan kuburannya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dikumpulkan bersama asyuhada wassalihin wal ulama al amilin, sehingga bisa bergabung bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat cerita, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia bercerita bahwa ada seorang sahabat, temannya Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasul, inna ummi matat, ibu saya sudah wafat. Nabi, ibu saya sudah wafat. Walam tusi, tidak ada wasiat. Ibu saya sudah wafat, nggak ada wasiat. Saya pengen sedekah, gitu. Afayan fa'uha an atasaddaqa anha, apakah kalau saya sedekah sebagai anaknya untuk ibu saya yang sudah wafat, manfaat enggak kepada dia yang sudah wafat? Kita punya uang, kita sedekah, nanti pahalanya untuk ibu saya yang sudah wafat, pahalanya untuk orang tua saya yang sudah wafat. Afayan fa'uha, apakah manfaat sedekah saya ini? Lalu Rasulullah mengatakan, na'am, yes. Jadi kalau kita sedekah, ini sedekah untuk pahalanya untuk ibu saya, untuk orang tua saya. Nabi pernah ditanya begitu, dan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan na'am, iya. Makanya kalau bisa kita yang masih hidup, ya, kita yang masih hidup, baik anaknya atau cucunya atau keturunannya, kita kirim doa, kirim sedekah juga atas nama orang tua kita yang sudah wafat. Mudah-mudahan amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan akan menggembirakan mereka. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang rajin ini, saya lihat ibu-ibunya banyak jamaah majelis taklim ini. Ada kitab namanya Kitab Usfuriyah, memuat 40 hadis. Di antara isi kitab Al-Usfuriyah itu dalam halaman 15, karena saya baca tadi siang, disebutkan bahwa ada seorang namanya Thabit Al-Bannani. Siapa Thabit Al-Bannani ini? Seorang tabi'in. Dia muridnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia bermimpi gitu. Dalam mimpinya seakan-akan orang-orang yang wafat itu pada keluar semuanya dari kuburannya. Semuanya berbahagia karena mendapatkan kiriman pahala dari anak-anaknya yang masih hidup. Keluarganya yang masih hidup mendoakan dia, ngirim pahala untuk dia, sedekah atas nama orang yang sudah wafat. Semuanya berbahagia kecuali satu orang. Seorang pemuda yang wafat masih muda, belum punya istri, belum punya anak. Lalu ditanya, siapa kamu? Saya seorang pemuda, sebetulnya saya punya orang tua, ibu. Nganter mau melaksanakan ibadah haji, katanya. Di tengah jalan saya wafat duluan, saya dikubur di sini. Makanya saya nggak dapat kiriman apa-apa.
Kalau yang lain mah anaknya baca Yasin, anaknya baca Quran, pahalanya sampai kepada dia dapat kiriman. Lah kalau saya nggak punya anak, saya nggak punya istri, nggak punya cucu, saya nggak dapat kiriman gitu. Makanya dia sedih. Ternyata ibu-ibu sekalian, kata dia ngomong, Pak Ustadz nanti tolong cari ibu saya, dia sudah nikah lagi gitu. Udah nikah lagi ibunya ini. Lalu tolong di tempat dia itu dia memegang 100 dinar uang, itu uang bapak saya kata. Tolong nanti uang itu diberitahu bahwa dia tuh pegang uang. Bener, Sabit Al-Bannani radhiyallahu anhu ini datang ke orang tersebut, ke perempuan tersebut, mengatakan bahwa ibu pegang uang ya. Kok tahu dari mana gitu? Itu saya mimpi ketemu dengan anak ibu, dia sedih, nggak ada yang doain, nggak ada yang ngirim doa, nggak ada yang ngirim pahala. Dia bilang ibu pegang 100 dinar. Oh iya benar-benar. Tolong dong ibu, yang lain dapat kiriman pahala semuanya. Tapi pemuda ini dia nggak dapat apa-apa. Habis itu diserahkan uang 100 dinar itu dan akhirnya disedekahkan untuk dia yang sudah wafat. Pada minggu berikutnya dia mimpi ternyata dia sudah berbahagia. Kenapa? Karena dia telah mendapat kiriman apa? Kiriman apa? Kiriman pahala dari sedekah itu. Mudah-mudahan orang tua kita semuanya yang sudah wafat diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, mendapatkan naimul qabri ya, kenikmatan-kenikmatan kubur, dijauhkan dari siksa-siksa kubur. Semuanya mudah-mudahan masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang cakep-cakep ini, bisa membaca doa untuk kedua orang tua kita? Apa doanya? Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ibu-ibu sekalian, yang paling untung, orang tua yang paling untung adalah orang tua yang memiliki anak bisa berdoa untuk orang tuanya. Itu yang paling untung. Wah, yang paling untung mah anak jadi bupati, yang paling untung mah anak jadi menteri. Belum tentu menguntungkan. Kalau ditangkap KPK emang enak. Tapi yang paling menguntungkan anak kita jadi anak yang soleh. Setiap waktu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak kita sudah hafal nih, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terima kasih kepada yang ngajarin Pak Ustadz, kepada ibu guru ngajarin anak-anak kita. Kalau nggak ada mereka belum tentu anak kita bisa mendoakan kita. Syukur-syukur sih anak-anak kita yang berdoa itu juga menjadi orang-orang kaya, orang yang soleh, orang yang kaya, orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Acara ini merupakan salah satu bentuk kesyukuran dan bentuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Saya mewakili keluarga terima kasih kepada semua yang hadir, baik yang dekat, yang jauh, apalagi para kiai, para ulama, para guru-guru yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa sama-sama hadir di sini untuk mendoakan untuk mendoakan mertua saya, mendoakan almarhum, dan juga dalam rangka maulid memperingati kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bersama dia karena kita mencintai dia. Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama orang yang dia cintai. Kalau kita mencintai Rasul, mudah-mudahan kita akan bersama
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang namanya Robi'ah, ibu-ibu sekalian. Ya Rasulullah, inni as'aluka, wahai Rasul, saya mau minta kepada engkau. Udah, Robi'ah mau minta apa katanya?